Langsung Swrangchati ni Kokborok Anggun Koktwma Limes Tebel Mati ni Koktwma Rokengka. Dam Nujibri edisi amsai bondi pun isharit phajing mongya kamite chapmagar amsai lahar kotor kasutani IPF dini adon ni bishingte Koktwma kahamman ka hine shawi manka. Dam Nujibri edisi amche bon ringmani sharik phajing mongya kami chapmagar amche lahar kotor kasutani IPF dini adon rotin bishingo Koktwma kahamman ka hine shawi manka. Salkabai Telemura Division District Office ni Secretary Guru Debor Manas sungoi shawi manka phongni simi sharik dam tham jorani Khorang Sotonoi Lahar Kashui Sanmung Khorang Tisamoni Shari Dam Tamoke Kaham Koktwma Manka Hne Tamo Koktwma Kaham Swrangchati Cheneni Koktwmni Bisingti Shawi Kunarika Gorob Teporma Lamsuko haino hai Swrangchati divisional maitung hasteni jota khagrang lukoragno tini sapundo tik Swrangchati divisional lukhatengai o mungia kame hai virod pustango yakeba osoko basazar komismi tapusakura IT tirone kaiga sanmukti borok jagao santaimani mangkli norok upload koragno khorang tisalajagno haini bagi je patini kusukbirangbo je khorokba abong hasteno karai thata haste yakeba dilli Mani, Bobo Hai Koktwma yakaba Bobo Hai reply Bobo Hai message manka borok ne khupina khalai haini bage mangli tisna angkoi nai yang khupina mangli Eko coba kotor chole ta coba kotor chole kome echu chula madan ai lumas ke bai makhlai na Delhi yakhiba lumas ke bai makhlai na Bobo Hai message manka 125 makai na IPF tilung IPF tilung ati shalung IPF tam nihma ba sung saimano je sung borong sar NCT bormen netrite sung bigoto pray 2009 ni simi continuously sung 2020 at present jora pray 12 বছর যাবত sung তীব্র কিন্তু বা তা মনুখা বর্তমান পরিস্থিতিও পরে 12 বছর যে আন্দোলন খাইমেন ইয়াগুলো tabuk sok jora chini tipralen tung success nyako ba chung manyako moni bagai chung tini sini sar borom gorang se NCT bormone netrite mod demand rugui chung tini oro 24 hours chung tin bon khlaika mon kariba chung nugu tamen bagai 2018 nirbachon chung BJP bai chung government chung khaimen yagulo Ministry of Home Affairs government oro je chung 125th সংবিধান সংশোধন খাইই sini TD ADC area no implement khayani ungthung sung mohinba sung tin or 24 gonta sung bon klaika sudu moni simia teba tung sinar 4 number je sung saimano je kono jati dofa sinijago bini basani madhyome bini basani bisingtoi moni bagino sini tipra sorak sungbo sini basani madhyome sung sinjaktangren bagai sung Kokborok kokno Bharatni সংবিধানে এর শিডিউলে ইনক্লুড খাইয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুংনা মাসি নাই ইনি সুং তিনিবো অর 24 ঘন্টার বর সুং খাই টংখা শুধু ম সিমিয়া নে ব্লাইখানে ইম্পর্টেন্ট ব্লাইখানে নাংকুক মানি বিগত সুংনু গতানো যে এডিসি এরিয়াও সেই রাধা বাবুনি সরকার সেই সিপিএম সরকার 15 বছর যাবত চিনি এডিসিও সরকার চালাংখা কিন্তু এডিসি সরকার চালাংমানি ইয়াগুলো চিনি সই কুংথাই বাড়ানে বাগৈ যে চাকরি নিয়ে যে পোস্ট মনে ও পোস্ট চিনি সই ত্রিপুরা সরকার তাবু ফিলাপ হয়ে জায়গা IPF পার্টি সব চিনি IPF পার্টি সব তার হিনে যে 12,500 যে ST ডেকেন পোস্ট যে ব্যাকলগ যে তমনি আপন ইমিডিয়েটলি দাটি ন আপন ফিলাপ মাখাই নাই নি जों তিনি অর जों 12 ঘন্টার বন খাইকা সুদাবো সিমিয়া যিনি আগামী 24 আওয়ার্স বসকাংনি সেই নির্বাচন ও নির্বাচন जों IPF পার্টি তাই চিনি এলান অর্গানাইজেশন চিনি IWFT ইউড IPF আর্টিসা TPP जों তিনি নংনি প্রেসনি বিসিংতৈ जों তিন মো সারনি নায়ো আগামী দিনের চিনি এডিসি নির্বাচন এই এডিসি নির্বাচন চিনি ত্রিপুরানে এডিসি জনগণ চিনি দামারিও বুট দুই যদি সুন কপ্লাই খলাইকা হাঙ্গাই এই 12,000 ST বেকন পোস্ট जों अब 1 বছরনি বিসিংনো जों ফিলআপ খাইরিনানে চিনি কমিটমেন্ট जों তিন নং প্রেস বিসিং
boskango yakhaiba tabok jenorni khorok ba Delhi bo thangjak khmani abo social media ni bosingti rago viral langjak yakhaiba khanajak brong ni bakhakti de bo hai Koktwma yakhaiba bo hai mechi roman khanor ni de tini nangkukmani je Delhi sarkar yakhaiba BJP sarkar rok bai je kok salaimani abo bo hai o nangkukmani mechi yakhaiba Koktwma rok phaphakya blaikena hambai Mia chini minister tribal Borom Garang sir MK Jomatia Mebar Kumar Jomatia ni netritwe chini oro Delhi bo thangka prai 4 jona chini MLA prai including chini মন্ত্রী সহ খরক বা Delhi bo thangka tini tanbeke borok thanghimbo je ei kaiba demand tuyei borok sudu kaiba simia chin je town committee bill tairiang buruk no permanent settlement khaini bagi rogo gilama isi tui chena age kaisa social media o viral khaje borok azagani minister rok bai borok tabo kok salanyani bagi borok nai tonglayo কিন্তু tam kok salaike abo tabsuk jora sung message manya khu jodi man kam ga kai sung nong bising tino sung abo saklai dinai takisa abo sumong dongina no norokni to bo 24 ঘন্টা additional kitingai je o jaga o bonda gojak yakhaiba o horobuda o jaga rok asuk hoitanai na bo haike tongana na horoko যেহেতু চিনি সেন্ট্রালনি দাগি মুম্বাই সুনো তিনি ফুং 6টা নিসিমি খানা ফুংনি 6টা জরা যে 24 আওয়ার্স যে বনি মানে जों তিনি হরব जों তিনি হর তংনাই जों যে চিনি মো 24 আওয়ার্স কায়সো পর্যন্ত जों তিনি অর বন খাইনো থাংনাই bela bela hamai takono hasteni khagnang lokro Swrangchati chi besena nai tongna noro je prong lokna yakba borong nikne khani khuktina tabu o jaga o sajak je Delhi o khorok ba brok ni kusuk berem ni tangkhungba ki phangsong nangkukbani BJP ni je Delhi o asukjak yakhaiba borong ni je kok satai o jaga o thangi sogoika brok tabu kok salani bagai asukjak kaisa social media ni bisingte viral mo bagai nai tongni Swrangchati TV channel soplaya joto mangli khana pungjoro sing update obo hagena mangli nujang mure borong ni mangli no phonogoi sengorno phungnani chaitonai haini bagai joto lokorno khako phorbai hambai taichibai মঙ্গিয়া কামি আরদি ব্লকনি শুনি দেবমা সাকা এমএলএ বৃষকেতে দেবর্মা বাই কক সালাইমানি ইয়াগুলো আইপিএফনি খরবা আদং রক দাবো কক লামা আসুক লাইজাখনই সাকা শুনি দেবর্মা আমবাই আউ প্রায় 60টা হবাগি দङ তিনি ফুগনি 6টাनि हिनि जों इस्ट टेलार डिभिजनाव जों जत आसु गायजाक चाकमा घाट अमतिमधु बाजार ताई नुया कामी रेलवे ताई हाईवे अरवा जों कासुलाइन दङ महारानीपुर मानिक बाजार जिलापल्ली अब हाई जागार তিনি इस्ट टेलार डिभिजनाव जे 24 घन्टानि बन्द তিনি जों তিনি अरवा बन्द खावलायमानि তিনি 5টা দাবিতে অমত ফুঙ্গবসং কক সাকা 1 নম্বর দাবি ত্রিপুরান স্টেট जों कताल रायजो सानमानि 2 নম্বর नांगासिनि हाई पावर मॉडरेटरी कमिटी अपने दाटी खाई रिपोर्ट दिनानि बागै 3 নম্বর पॉइंट जोंनि 125तम एमेन्डमेन्ट जोंनि एडिसि एरियानो दति कार्यकरी खानायनि बागै ते ककबरक जोंनि 8 शिड्यूल दावै रोमान स्क्रिप्ट बायखे अमनो खानायनि बागै 5 নম্বর दाबि हिंगासिनि বিগত বছর যে 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার এডিসিস প্রশাসন শাসন চালুই খাংপুর অবরোধ নিনি বিজেন্দ্র এবং মানিক সরকারের নেতৃত্বে আরো 7 রুস্টার হই তিনি চাকরি বাংলাদেশনি বরনি এসটি কুটা থমানি ভ্যাকেন্ট থমানি অবন রিমিয়া অবন দটি খাই সিনি এসটি যারা শিক্ষিত সমাজ যারা খাইতনার যারা উপযুক্ত চাকরি মানটু হলিছেন তিনি সারাতি করা জানি সারা 12 লক্ষনি নাহারাই নছেন তিনি সিনি 24 ঘন্টা বন তিনি जों साइमानो जोंनि दिल्लीआव जोंनि एमकेनि नेतृत्वे
sini minister tribal chai forest minister sini MP sani netrite ore MLA rok tongo sini jotto oro 5 jon netrito thangui abose joratui kasima ang sini MLA bisike tobe kok samani tabugo meeting choli tongko takse jati sunu kuno message royako hoyto sini kaham message khayano angasa khayo buskang sini o success kaham nongnai ebong sini tini o jagao sing hopung sapung khlai khana sungni swaita jara sing ora asui tongnai hambai IPF ni ringjak damno sibri bon tabkha jorati kaham kurung kheno mosunjagoi tongman nujagoi tongo tei babasa phaijing mokol kasemoi naikhe eba wanchu kuthuk wanchu naikhe edisi amje tongnai kubang kuk muikuthung boltei bolongni mani khuni chamung nomung rutugoi pharai rang ajinai rok eba nukhung pusinai rok ni phaijing koktwma thumna rok ni camera thangma repeat koktwma thumna rok ni camera thangma nukliya thangke kri nukhungni kubang kok tiprasarok no tini hai edisi amchai bon jorawo nogo thapa hor chingya hni wanchuk kulung rokorok salai tongkha Kaiba Sham Nuti IPF ti Potoni Bukakte Damno Chibri Nibagi Haste Edishi Amsai Gitingai Bon Ringzakoni Abai Thangna Shokhainai Lokron Bishingote Malkon Bishingo Junza Lungzakha Kaiba sanungnote IPF ti botolni dam noi chibri haste mothakjak ringjak bai thanglai shuo kebengmung nukjakha kasajakte ingkha haksalni faine lukurok apni logi rail malkhung kolokbo mothakjak tongkha abo bai belai jungjalok laina nakha hasteni tongkosong lukurok haste mothakjak tongma bai hasteni tongkosong lukurok no karebo samung tangoi chanai lukurok jungjalok laina nakha sanmung sanai mano phiaba lukurni rang ajna lama phiokjak tongna nango hnei sikur lukurok wanchugo sakbai thangni muchungmano supungna bagai lukurok no tong kesebo khiklai thongrung thongoi tonglayo Tini IPF ti bai ringjak haste mothakjak tongma bai malkhung morthonai rok tamo jungjalok laina nangkha abnoti Chandrapur ISBT naikolnai saka haste tongmuno omhai tongmung ngui tongkhe haste hamkraini samung mothakjagoi thangnai kok sataiklayo neta mantri rok botolni samung tangnai rokno different mannani tatal imang phunogoi omhai patimung patiri tongo hnai sikurung lukurok wanchugo haste hafangtei naikolnai o sanmung rokno ti jungjalno mothagi hanke fainai salo tebo kotor patimung patinai hinai saka আমরা যেতে পারতেছি না এই ব্যাপারটা গাড়ি চললে তো আমরা কি গেলাম বলে আমরা তখন না যেয়েও পারতেছি আর যাবেন কোথায় দিলে আমরা ব্লকে সমস্যাটা মানে কি সমস্যাটা হচ্ছে তো গাড়ি নাই আইসেন কোন সময় আইসি 8টার সময় Shangrongshala Agartala Lichobar State Bamboo and Development Institute 1 Manai Khanai Shamdani Seminar Sanjaka Yakbai snamjak manikhuni bisingtei hastani hukumo mukumono sinimung riwimano koboni hastani lukurok tifra hastani wani snamjak manikhuni rok samungo thepama bai hastani yakbai snamjak snam khorno chupa chuklayo wabai snamjak manikhuni snamoi hastani kami amchaini kisamisa lukurokni langma thangoi tongo apni bagaino hastani hafang wani manikhuni snamjak snam khorno tepu kaham khlai tisana bagai kobangma samung butang yagonakha abo bai kami amchayo tongnai lukurok snam khorni bisingthi kahamke baniya khlai manon nei saka hasteni yaksu mantri okra Jishnu Deborma Swrangchati Agartala Lichubari Street Bamboo Can Development Institute wani mani khunei snamnai seminar songjaka asalo fita rasoi pandano jengsoirika hasteni yaksu mantri okra Jishnu Deborma no karibo bedegni kubuni tangphangrok asalo manjaka wani snamjak mani khunei Funjakmano Berei Naika Yaksu Montri Okra Jishnu Debormana Karibo Beteni Kubuni Tangfangro Kokshana Tangtani Yaksu Montri Okra Jishnu Deborma Saka Jel Lukurok Wani Mane Kuni Snamoi Tongo Borokno Tebo Kha Basari Jagna Nangu Abuni Bagan Hastani Montri Bokro Haste Garangai Fan Boxni Tongmani Logilogi Mukumu Hukumu Mutangwinarokna Boki Kobangma Samung Butang Yago Naka Wani Mane Kuni Snamnai rokni bagai chubachu klai potongo hnei saka bo প্রভাব আছে ধ্যান ধ্যান দিকলা সেটাকে উন্নত করা মানে
পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই কথাই বলছি কারণ আমরা যখন ক্লাসের কথা বলি আমরা ভাবি কি সুন্দর জিনিস, কি সুন্দর ভাবে বানিয়েছি সেটাই দেখি। সেটা আছে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সাংস্কৃতিক মূল্য আছে, সামাজিক মূল্য আছে, ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ছোট জিনিসের মধ্যে যখন মাছ দেওয়া হয়েছে মাছ তো কাপড়েও পাওয়া যায়, বড় বড় দোকানে ব্র্যান্ডেড মাছও পাওয়া যায়, কিন্তু এই যে মাছটা বাঁশের মাছ বা ট্রেনের মাছটা সেটা বিশেষতা আছে, সেটা হাতে তৈরি করেছেন শিল্পকার, সেটাতে ক্রিয়েটিভিটি আছে, নতুনত্ব আছে, নতুন চিন্তাধারা আছে, এবং সেটা ত্রিপুরা আমরা গ্রাম থেকে রাজ্য চিনতে পারছি। যদি আমরা বাসের কোনো যদি দেখি আমরা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা থেকে এসেছি, যদি সেই বাঁকুড়ার গুণগুলি দেখি আমরা পশ্চিমবঙ্গের। এই যে হস্তশিল্প, কারুশিল্প, সেটা কিন্তু রাজ্যের পরিচয়, দেশের পরিচয়। এখন আমরা বিনাতে যদি পাঠায় একটা শাড়ি বানানোর শাড়ি, মানুষ বলবে সেটা ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। বা কার্পেট যদি যায় কাশ্মীর থেকে, আমরা জানি যে কাশ্মীরি কার্পেট। তাই ত্রিপুরার পরিচয় তার শিল্পের ত্রিপুরার পরিচয় যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, এই হস্তশিল্প কারুশিল্পকেই আরো সুন্দরভাবে করতে হবে, আরো সংগঠিত ভাবে করতে হবে। সেটা বেশিরভাগই কি হয়ে গেছে, আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে। সেটা পুরোপুরি ভাবে এমএসএমই সেক্টরে নিয়ে আসা দরকার। এই যে হস্তশিল্প, হ্যান্ডিক্রাফট, বেশিরভাগই কিন্তু কি আছে, এটা আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে। যেমন আসামে মনে হয় চা, তেল এবং কাঠের পরই সবচেয়ে বড় শিল্প হল তাঁত শিল্প। চা, তেল এবং টিম্বার। তাই আসামের ইকোনমিকে কি বলে, টিওটি ইকোনমি বা টপ ইকোনমি। চা, তেল এবং টিম্বার। কিন্তু এরপরে আসে হস্তশিল্প বা হস্ততাঁত যাকে বলে। কিন্তু সেটা অর্গানাইজ নেই। কিছু অর্গানাইজ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। আসাম সোয়ালকুচি বলে জায়গা আছে, সেখানে কাঠিদেরকে নিয়ে কোঅপারেটিভ বানিয়ে, ক্লাস্টার বানিয়ে মুগা সিল্ক, পাট সিল্কের উন্নতি করা, নতুন নতুন যেমন ডিজাইন করতে চেষ্টা হচ্ছে। তাই ত্রিপুরাতেও আমি এসেছি, এখন উদ্বোধন করেছি একটা হ্যান্ডিক্রাফট প্রদর্শনী, খুবই সুন্দর। সেটাকে কিভাবে মার্কেট করা, সেটাকে কিভাবে মার্কেট করা, মার্কেটে কি ডিমান্ড আছে সেটা জেনে প্রোডাক্টগুলিতে নতুনত্ব নিয়ে আসা, মার্কেটে কি ডিমান্ড আছে সেটা জানা। মার্কেট ডিমান্ড, আমি ইকোনমিক্স তো ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের খেলা, আর কিছুই নয়। हास्ट्री ताबुनि हाबुनि जराव गोबांखौ कोक्तमा थुमनायनि रबसि मिथिंगै साख हामनागौ साख नायराव सुरुसि सामं सित्रा दानाय रबाय जफराव जाखै दंगो अमहाय बादिमं गोजाम याक्सि हाबुनि जराव वाइसफोर नुयाखौ हनै कौशल जाखा याक्सि बदल हास्ट्री ताबुनि हाबुनि जराव गोबांखौ कोक्तमा थुमनाय रबसि मिथिंगै साख हामनागौ साख नायराव सुरुसि सामं सित्रा खायनाय रबाय जफराव जाखसिओ अमहाय बादिमं गोजाम याक्सि हाबुनि जराव वाइसफोर नुयाखौ सालबरम हासिनि गोरोंसा थायो अमहाय बादिमं पातियै दंगो अमहाय पातिमु सालब्रम पातियै दंफानाव हापां नायखंनाय एबा नायमोथां रंनि बोखांतै मसाया ब्रैसिमारि नंजायाखौ सांग्रांसाल बबाग्रा खर आगुनि हरि ठाकुर लाहार गानाव तंनाय सिबिआइ नि हाबानक बसकांगो आबुनि बगिनो कुथुमलै खरां दिसा लायखा सालब्रम सागनायनाय कोक्तमा थुमेरनि सागाव जब्रब जामुनि पातिमुनो थाजयांगै खादुमुं फुनुगै आसाल सिबिआइ सदर कमिटिनि तांफां मिलन बৈদ্য तामुसका खानायना दे ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের উপর যে হুমকি দিয়েছে, সেই হুমকি দেওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছে।
কিছুদিন আগে কুমারঘাটে আমাদের সাংবাদিক তপন বণিকের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, বিলোনিয়াতেও সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছে। শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, দেশে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য সেখানেও সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছে, সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত হচ্ছে, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আক্রান্ত হচ্ছে। এর থেকে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের যে করোনা আক্রান্ত মানুষ তাদেরকে সেবা করে যাচ্ছে ডাক্তার, স্বাস্থ্য পরিষেবা যারা করছে তারাও আক্রান্ত হচ্ছে দুষ্কৃতীর দ্বারা। আমরা সিপিআই সদর বিভাগ সেই দুষ্কৃতীদের যারা সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করেছে, ডাক্তারদের উপর আক্রমণ করেছে, ডাক্তারদের আক্রান্ত করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমরা সিপিআই সদর বিভাগ এই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আজকে সোচ্চার হয়েছি। Koktwma thumeruni shakawa sangheruni shakawa chabarojamuni abo salruni Koktwma phiaba hapuni chubaso mungsa nugsagya saimandri nugya haike khnaya haike tongui tongmani nugsakha mungsa yapri naharmarok nugjagriya aboni bukino dakti dakche mungsa sug yapri sajayake tebo omohai patimong patiwi mano hini shaka CPI ni tangfangkra Fongshimi IPF di botol bayring jak damni chibrini bagai khorang disa laimani chari jaratui khoi amsayo ba khorang disa laino tongkho যে তিনি ফুংনি হইতে বরক নৈশিবুরিনি বাগै যে ত্রিপুরা হাস্তেनि ত্রিপুरा सतंते खलबुरि जागनि फियाबा आबो सादेक्लाय बिन कुक्तिबो जों खोनायो मानखा जों सादेक्लायो जों बरनि ककबाय सावो जे जों राजानि बुसा जों तामनि बागै त्रिपुरा हास्ते चिनि आबो जों जत त्रिपुरा हास्तेनि जि त्रिपुरा सारक जतन साइमन जेमन गोबांमा जाति दङ हायफोर जे त्रिपुरा खबदने बरक साइमनते 10 नि दफानि बुखागो राजानि मनलि 10 दङ अब जतन साइमनते बरक आबोनि बागैनो काइबानि सानमुं बेलाय नांकुकमानि सानमुंनि बुखाक्ति बरक तिनि लाहार कासुलायजाक फियाबा बिनि खुक्ति जोंते काइसे साविमानका जों अमहाय चिनि हानो जों तेसे तामनि बागै जों साना नाङै दं तिनि अमहाय क्लायै जे तिनि कष्ट नाङै दैमा नङै बा मासे मानुया क्लायै तेनरक नुगै मानना गोबांमा चिन्तिफ्रासो आमचाइरको नरकनो आबो तेसे हायनो हाय साथाय गोबांमा चिनि तिफ्रासो आमचाइरो नुगै मानो माइकरै थाइफुं रुगै चामानि अमहायरो उंगै दङ आबोनि बागैनो जे ताबुकनि नाहारमुं जे फाइनाय आइपिएफ टीमनि बुखाक नाहारमुं जे पास्ता बा काइबा मानथाय बंनि सानमुं अ सानमुंनो दायति मारिनाय रियांके बरक तेबो सबा कतर खायनाय तेबो बरक थैरिनाय बरक सिरि खकमनि नरक खनाय मानखाना नरक मांखलि नुगै मानखाना जे नायतंनाय जत ताकुते बुखुकसं नरक नुखना बरक लाइथांदक सालगबो लाइथानाय 23 तारिख सालगबो बंनि खरकनि खरकता अमायके बंनि लांगवा जय दङ फियाबा बरक ताबुसुक जरा बरकनि ताबुसुक जरा बरक ताबुबो लेनायाखौ अ सबानो बरक अंखुरि दङ फियाबा तेबो बुसकांगो कतर ख्लायनो बरक ख्लायनायनि बागै साइते गय दङ কিন্তু जोंबो हायनो हायनो बरकनि लगेनि बुखाक्तै बरकनो बरकनि निउज काभारेज ख्लायनायनि बागै मांखलि फुंनायनि बागै नरकनि बुसकांगो दाराक सिदा बबहाय बरकनि सानमुंरक सानै दं
aboni bukhakti norokno sung phunukna chaituknai norok naitongdi sini Swrangchati channel hambai তিনি বংনি নাহারমুং বা বনি ওয়ানসুকমন তো जों সাইমানেন কই গিয়া যেহেতু বরক বাই जों আলাদা পার্টি বরক বনি নাহারমুং আলাদা মনো চিনি নাহারমুং আলাদা মনো চিনি যে নাহারমুং जों आं मनो कबंगनाबो जों तिनि बाल काजारा आलादा जारा राजनि खाइतंनाय बर जों तिनि तामनि बागै तिनि अर 184 जन राजानि बंशधर अ राजानि बसाबति इंमान परेबो जों तिनि समस्त अधिकार तिनि कुसुंरे कुसुं तिनि अखाव तिनि बलब्रुम ब्रुम तिनि बर तिनि राजा ने तिनि राजानि क्षमता तिनि 184 जन राजा जों तिनि तामनि बागै जों तिनि सुदु एक्सेप्ट तिनि जे एडिसी एरेनो जों ताम कानो जों त्रिपालेन जों तिनि सानना नाका तांगै तिनि अ लामा जों बसाना नाका तिनि बरक सारा राज्य गनाङै जों तिनि राजानि बंशधरक समस्त तिनि हा मनकजागि पाइका तिनि जे किसिसा जे एडिसी एरिया तिनि जे खाजाक दंमानि अ एडिसी एरियान फन्त जों तिनि बयबे सेकजागै तिनि एडिसी एरिया दं संगि थांनाय तिनि खाना जागाकरिका तिनि टंथाय जागाकरिका तिनि जाथाय जागाकरिका तिनि कक साजानाय जागाकरिका अ जागानो जों तिनि जे एडिसी एरिया अबनो जरि जों रक्षा खाइमेया गाय तिनि जाति दफरक बजा थांक्लायनै अबन बागां तिनि कयने हास्टेनि जत अंसन बरक जत पलिटिकल गखनि बरक बा जों तिनि फारि जों थानचाङै जों तिनि एडिसी एलाकानफोर जों तिनि रक्षा खाइमेयाखाय तिनि जाति दफा जों कमरि थांबाय थिनाय जों तिनि हुजागै पाइनाय जेमन कुच बिहारावबो तिनि जे तिनि कुच बंशरक तिनि बंनि कुच राजा हि दंमोन अबाहाय बरक तिनि कमाइ थाङा तिनि आसाम हायजागो तिनि आसाम मिसिङै थांबाय तिनि अबाहायके तिनि गोबांमा तिनि जाति दफार कमर थांमनि बंनि नुगो जों अबाहाय जों तिनि जाति दफानो जों सकमना मुसिङा तिनि हाना जों सकमना मुसिङा तिनि जाति दफानो जों सकमना मुसिङा बगिना जों तिनि अबाहायके जों तिनि बहगो माइग्रै खरगो थक्रै तिनि तांगरि कै अबाहायके जों तिनि बहक खालि साबुं तिनि तै नंलाय तिनि जों रमफेक रानचालै तिनि लामा दंलाय मा दं अबाहायके जों तिनि मा दंमनि अबन थेगा यगना मगै जतन अ लामा जों आगो फाइथुन जों सुबाथुन थैथुन अबनो जतन खनिगानि तिनि एकदम पार्टी आइपिएफ जों पक्ष থেকে पश्चिम राजनगर অঞ্চল कमिटि फाइ डिभिजन कमिटि पक्ष থেকে आं जतन जे तिनि अमाहायके लाहार कासुयै हबुङाय सरा दंनाय नि रखा खावै दं औ जों तिनि 15 अक्टोबर फुं 6টা থেকে চিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি থেকে যে দাগি মুং রিজাক চিনি 5 দফা দাবিনতै চিনি যে বন অবন जों फुं 6টা থেকে তাকসাক জরদে जों जे बन पालायलाय जों लामा लाहार कासुमुं जों कासुलाय दङ ताकसे जरदे चिनि बन जों सक्सेसफुल हिनै मानो কোনো জায়গা কোনো অফিস স্কুল কলেজ বা নিনি বাজার হাট দোকানপাট সমস্ত কিছু বন্ধ जों তিনি अब পিসফুলি পাবেন जों তাকसे जरदे बन पालाय दङ चिनि 24 घन्टा खोना फुं 6টা जरदे जों 24 घन्टा टाइम पाइनाय जों 6টা जरातिनो जों आसा करि चिन बन्द जों सक्सेसफुल होबेनो जों पालाय माननाय ताकसे जरदे पालाय दङ जों हरबो जों अलामो जों लाहार कासुइनो जों तंनाय तिनि अ जे जों जे कमिटमेन्ट माने अ कमिटमेन्ट मतो तिनि जों तंनाय तिनि जों तामनि बागै अबाहायके जों तिनि लामा माकासुका तिनि आइपिएफटी पार्टी तिनि मूल दाबिंखा त्रिपुरालेण्ड जे एडिसिनो आलादा हास्ते साननाव चिनि जे सानमुं अ सानमुंबो तिनि भारत हास्ते बा भारत सरकार जोंनो कगरिखा जे दिल्ली थांब्रो जोंनो मडेलिटी कमिटि खानाय त्रिपुरालेण्ड बागै जों सेरि नायजांनायना बागै जे कमिटि खाजाना तमनि अ कमिटि ताकसे जाते जों तामुइ खाजागिया अबन बागै चिनि हास्ते থেকে चिनि दिल्लीयावबो तिनि हाकातरो थांजाक तिनि त्रिपुरा থেকে तिनि रिप्रेजेन्टेटिभ तिनि मिनिस्टारक तिनि जे 5 दफा दाबिनतै अ कक सालायमुंनि बागै तिनि थांजाक अबन बागै जों तिनि हास्तेबो जों जे 5 दफा दाबिनतै जों जे त्रिपुरा हाउस इन एडिसी एलाका जों जे बयबे नरजाक चिन बरक चिनि जाति दफारक चिनि बरक दफारक जों जे उपलक लाई दंमनि चिनि भाषा থেকে जों कालचार सृष्टि चिनि जे कृष्टि कालचार समस्त কিছু जों तिनि नरजागै तिनि उपलक लाई दंमनि तिनि जे kokborok भाषा रोमान स्क्रिप्ट बाय जों तिनि मा सापकनाय तिनि अष्टम तबसिलि अन्तर्भुक्त माखाने अब ताकसे जति खाइजे अ दाबिरनो खबै तिनि जे तिनि मडेलिटी कमिटि अबन सह तिनि जे 5 दफा दाबि अ दाबिनतै जों जतदिन जों तिनि अबन बागै अ आन्दोलन सक्सेस नि तिनि आन्दोलन जारि तनाय अ दाबिनो जतदिन मायासा जों तिनि आन्दोलन जारि तनाय अबन बिसिं तिनि जों तिनि जे 24 घन्टा जों तिनि हास्तेबो जे एडिसी एलेका जे एडिसी एरिया खबै जों जे बन डाकमनि अबन जों ताकसे जति पालाय दङ तिनि जे ताकसे जति मोर टाइम एनिमेन्टे टाइम जति जों सक्सेसफुली तिनि बन आशा करे बाकी खना 6टा जति तिनि बन सक्सेस भइनो तिनि लाइनाय ताबुखतो तिनि सालो जे जागा तिनि अफिस स्कुल कलेज बाजार लामाघाट समस्त কিছু जों तिनि पिसफुली बा बन पालन का आशा करे तिनि हरबतो तिनि बाजार बा दुकान बा स्कुल कलेज এই সমস্ত করে तिनि छुडु लाहारतै बरक लाइनानै तिनि सालो जे जागा लाइलिया हरब आशा करे লাই অভাই কোনো জামিলা তিনি অর কোনো বিক্ষিপ্ত কোনো ছোটখাটো কোনো ঘটনা ইনে সাকসেসফুলি ভাবে जों বন্ধ পালন খাইমাকা পালন বাই जों জনগণ থাইছে পাইথাকতে কিছু ককসুং যে गोबां अमहाय तिप्रा सारक तिन तिप्रा सा आमथाय रग तंगते आजागाव
tongman bukhakti kubangma bororok je hino je okhriang go thunggrang bodol kubuni alada thunggrang bodol okhriang ni tongo borok ni je nahar mungle tamo je borok je tabuk noro oro kaiba sanmung tini sapung norok masaya manungya eba ramprawe suk satung tungma mara satung kutung mawo norok je kutung kai tongo borok ni tamo nai borok ni wansuk mung tamo te borok no nang bobai kini ni khabai ba khukbai nang borok no kok sanane mujung Jiba Oktober Shamari Inka Edishi Amsai Bond Shalkisha Sikan IPF Deposit Nipede Bupram Mata Tanshaki Bond Ring Money Shangrushan Manda Division IWF Tini Bukakti Bokaham Kino Parajaka De Lukuram Logarika Nishaka Motani Adamjil High power modality committee no data report mar noi high power modality no data report mar noi suppose to amendment bill no implement ma khanyai suppose to amendment no implement ma khanyai program no chidlo roman script data ka mata nai hai ka choba choli noi hai ka choba choli kha ST Bank no pusa data ka mata noi ST Bank no pusa data ka mata noi high power modality committee report mar noi high power modality committee no data ka report mar nai hai ka choba choli noi hai ka choba choli kha suppose to amendment bill no approve ma khanoi suppose to amendment no approve ma khanoi Kokborok ne chidlo data ka mata noi Kokborok no data chidlo mata noi hai ka choba choli noi Tripura land long live Tripura land chahiye हमने चाहिए Tripura land अलग राज्य चाहिए जो हमारे मांगे पूरी करो जो हमारे मांगे पूरी करो जो हमारे मांगे पूरी करो इस एरिया कटल हंसते सुनाम नॉय इस एरिया न कटल हंसते सुनाम नॉय हाय का चबा चली नॉय हाय का चबा चली खा ओ ताखुन कम खना दे ओ बुखुन कम खना दे Selection no race our demand Tripura land our demand legal demand our mission Tripura land our target Tripura land this area total haste snam noi permanent committee report mar noi permanent committee data ka report mar noi suppose to amendment bill appointment ma khanoi suppose to amendment appointment edition data ka ma khanoi Kokborok no chidlo roman script data ka mar noi Kokborok no chidlo roman script data ka ma khanoi ST Bank no pusa data ka mata noi ST Bank no pusa data ka ma khanoi Tripura land IPFT long live Tripura land long live your IPFT long live Atisha long live IWFT long live MW long live your IPFT long live this area katal hasta sunam noi this area no katal hasta sunam noi hai ka choba choli noi hai ka choba choli kha नया राज्य चाहिए अलग राज्य चाहिए सेपरेटिस्ट चाहिए हमने चाहिए Tripura land हमने चाहिए Tripura land जो हमारे मांगे पूरी करो हमने चाहिए हमारे मांगे पूरी करो Tripura land चाहिए our demand Tripura land nang tabu bobo high position tong position to sini tapo kaham na sungje ini
फुंनि सिनि 6टानि सिमि खाना 6टा जराते सिनि बन ताबो बसं गाहाम खायनो जों बन पालालाय दंगा सिनि जे दिमानते जोंरो आसो बाजा ताबो बसं सिनि youth IPFT IWFT tai artisa ke TPB ke IMW amanote sangtini je opon sangkhai tongmani sung phungni 6tan simi khana phungni 6ta jorate sung tabo sorate sini kahamna phone kaham kene choliwi dong buri rokni mo thanengai ningke bobo hai yo chong ma asuk thaiba pot tong angke sini buri motha abong ke sini IWFT ni samanda division ni ang president tamni bagai obo hai 24 hour o strike no kobogani nangkha bobo hai wanche obo sungtini tangi sini obonda khlainai ne nangkha manle sung sini je sini tirpralan sini diman sini puilani sini sanmani ne sini tirpralan ke oboni bisingo sung 125 tom sini jata sini mampai sini tongmani sini jata exidolo sini dajangnani tongmani jata sini tiprasani o exidolo je sini titi edisino tuyui sungge sini mampai je tongmani sung titi jata age 6 tong sung tabi jata 8 khaimani sini asolicha sini sit khai sini edisoi rimani oboni osamurang tabo ko sung jai jai ke khaijai ge ko oboni bagai sung dati khainai ne bagai sung sini haste hapangni sini montri tongnai rok ba no sung aboni bagai dabi sini tipara sarong ke ba ma sini jata post vacancy khali rok obrong no dati ke supongna ne ko tai sini kokborok romani skip bai jata sini khainai ne hine sung kok romani amrong no doti ke sung khaijakna ne ongthu obo hairong ni timan long na tuina sung tini obo no khlaija kota hambai khajani okra chakra taku khu phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel roknoti tomung keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel bai manjuna bagai koihoro sung cherai roknoti panda klaine chini nikuma advisor somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 913812305689 eba 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagai Koihoro. Jerong insurance khaline bagai wanaja boro thangnai sabon thangnai sabon singe kaham bidi mano eba jona kre haban na go thangla chuklai pala thane bagai borok ni bagai bulina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ane samba no arimono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana srapcha jona kare oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai boshibina jo insurance company orojoto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagai norok tapidotoro krungdi oni kumawo a new India Insurance Company Limited a co-op of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shobari Bagar Kirstanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575103002/82580375592
email number debormanayantara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tam nehanba bufro tam rompat lui thang kibo shirikya hani bay jora tong chane bajane shak turte mal ko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tiprasarokni chamung mui songthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongwina berma bai manano Kokto kaishabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tiprasok bai Jai ke naikuli Swrangchati berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tongo Paket tei nangi sabai manthogo Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Dini sibino kerengshidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklom koktang Koktwma busha sinarungi bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang Koktwma busa siriro ni shinguro no thumui boribo shawi khorangbai awai khalai jangai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koklop koktang Koktwma busha no Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busha borimu patane bisingte awai khanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone slai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormung pandago jerok simung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokborbai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokborbai hamjangnai khugrubai kereng si kerengro norok leriawi dakti dakti khalaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simung horin mankha Paithago Kokborok Kokborbai hayune kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai
Madhyamik amzumung eba kuchuk madhyamik amzumungo rungshinugui tongairok waisa amzumung riwei pas miyake tesha haino hai amzumung riwei pas klaimano phiaba tini hai shala amzumungni shala amzumurina phaitani bon tongma bai amzumungo phai amzumung riwei manlia Madhyamik amzumungo rungshnai rokno waisa bai pas klaimanya hunke borokno haino hai te waisa amzumungni sebijago supplementary mungai amzumungo pas klainani bagoi Tini haisara borokni amjong tongmani lamo kepung tongmani bagai jarawa sapai mandiani bagai amjong munga rengnok ni rengpranai raba achungnai rijagriya mung simatebma nok Udaipurni gorjun khola kamiwa bo age poriu Agartalani Bijay Kumar rengnogo Koktwma Saiman ka simatebma bo Agartala Bijay Kumar rengnogo pori tongmani madhyamik amjong munga waisa pas khlai mandiani bagai haino hai te waisa supplementary munga amjong mungni seprijaka amjong mung tongmani October tani chiba salmaribo pia tini hai salo babaisa phajing edc amjai bon ringjak IPF ni bukhakte edc amjai bon ringmani bagoi khorsa rungsrungnai jukni amjong mung kepre thangka amjong ma achukdiya tabo hasin nokna chini lukuroni koksijamung tiprasa hamkrani bagoi samukhai tongmo hunke tini hai sala amjong mung dina phaine borokno bahaike rohoya ong abo bai dopa hamkrai bodor hunjagai mai nai ambulance markung horbothare markung ronake lainani bagai rijago kaipia amjong rinai phaine ka tamgoi rohoya hanai simadebma amjong mariani bagai bumabu phatei bo mokoni mukti yorchak tini amjong mung tomani tipo damnoi tama jarani simi dam tham khakcha jaratui lamo kebung tongphrono rengnak ni rengphrungnai sahorka kisalaran hanai phaimani yagoloke rengnok ni rengphrungnai ba amjongma achungna rijagriya Udaipurni faina nangmani baga omhai jongjar klaina nangka simatebma dofani nuknai sinai lukurok salai tongka amjongmungo rina fainano se lohori jahingke abo bobhai dofa hamjong bodor yagulo simatebma boni jongjano tui Koktwma saikhnarika रास्ता ब्लॉक ना के भाई वाली यार कैसे की फिर क्या लगा तो मुर्गी मार के ता हम तो मास्टर ने पुलिस छाजा ओका से फाइनल लेने छा একটা পয়সা গেলে খাবি তো মানা আছে আসমানে সামনে আসমানে কোন হইনি ছাগো আর পয়সা মেলা আসু রিয়াটা পরীক্ষা গো খাসুকা তখন আসু রিয়া টাইম নাই থাকা থেকে নি ছাও দুই ঘন্টা টাইম তো বা যা ফরমান সে সিকে মতা আম সমস্যা রিয়া তাই nini mung kata ma simadebma Bufani mung kai nondo kumandebma Bumani mung utolani debma Parang kai Udaipur Koktwma School ka po school pori Bijay Kumar Bangla bai Oh no rasa na rin lega kita ni boto pasta mark ni bagai je phel mani kai boro thik na takti nok ni phaiga phaima to phaiga phaima no katini eu edi selega boto ba borna ati to ni man bagai boro time mo phaimalia ekta ni pore sobega kai tini ja mamani bori khai to ek ghonta phone to bini pass mark ni bo surja surhui phaimani bo pass hoi chelai bisa request lemini sar sumo mani liya ngai bo pari khari male bo tab khut ko tongo kabai ro tongkha boti khlehi ni abono hospital mai phaimai ya kisele thangka school phai ba porikho barta somoya somoja ekta doso phai somoy mane ana porikha rani asuriya nora koita ni simi ko phaikia ruana rakha noita phaimai lama ko somo gari lai ya lei thaka lasu ফাইতে বিশ্রাম উন্নলা করতে গেলে বুড়ি ভাই কোনো মতে আরো গাড়ি নাগই গাই থেকে যাং আগত লাগো আর ভাই এইবার ভাই একটা 10 সময়কে একটা 10 ফাইবার বড় কোনো পরীক্ষা রান আছে nora aro sakome koita sakba kya একটা 10 inka tamli saka aro ni gorok teacher হ্যাঁ বসাকা টাইম নাই থাকা তাই পরীক্ষা আছে মাইয়া নিয়ম করি আইনি সব nini mung kata mungka নন্দ কুমার দেববর্মা da ফাইসবুকে পরীক্ষা রানি লামাগো লামা বেশি ফোন নঙ্গই সম ফাইনাল লিয়া আছে ফাইনাল লিয়ে থাকা আর সম পরীক্ষা রানা আছে একটা 10 ফাইসবুকে লাগাগো
Bobagrangkor abuni thamsiba nong wardi bukhakti joto nukongo thagai shak nanani kasha bodol antigen test khanani bagai shep khlairikha Bobagrangkor abuni thamsiba nong wardi bukhakti joto nukongo thagai shak nanani kasha bodol antigen test khanani bagai shep khlaijaka hastebo shalbun coronavirus majamuni mari bangni tongo lekhausi kolpailia coronavirus amjomong khaina thangkibo shakni pokini rangbai test ma khaijago fiaba Swrangchati Bobagrangkor agruni thamsiba nong wardni councillor haboni bukhakti ingai amsani joto nogo thangai antigen test khaijagai tongo hini shaka puro nigomni councillor Dalia Sinha coronavirus positive ke bomade manchaka abo amsabuni bisingtei naijama bai amsani lukorne bagai belai kaham no angka he shaka amsani lokro tamuni hinba test khaijana thangke shakni rangboino gobang rangui test ma khaijago hinai আজকে সকালবেলা প্রায় 10টা নাগাদ আমাকে আমার ওয়ার্ড অফিস থেকে ফোন করেছিল যে ডিএম অফিস থেকে টিম পাঠানো হয়েছে যে প্রত্যেক এলাকাতে যে অ্যান্টিবডি টেস্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে ফ্যামিলির যে কোনো একজনকে অ্যান্টিবডি টেস্টের জন্য ওনারা আসছেন এটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ গভর্নমেন্টের খুবই শুভ উদ্যোগ এই হয়তোবা এই অ্যান্টিবডি হসপিটালে বা অন্য কোথাও করাতে গেলে প্রাইভেট কোথাও করাতে গেলে ওনাদের অনেক টাকাও খরচা হতো সেখানে গভর্নমেন্ট এটা খুব শুভ উদ্যোগ নিয়েছে এবং মানুষ বাড়ি ওনারা যাচ্ছেন অ্যান্টিবডি টেস্টের জন্য আর এখানে মেডিকেল টিমরা আছেন ডাক্তারবাবুর নাম ডক্টর সঞ্জয় রুদ্রপাল সঙ্গে ওনারা এসছেন সঙ্গে আমার ওয়ার্ড অফিসের স্টাফ রয়েছে আমাদের ওয়ার্ড কমিটির মেম্বাররা রয়েছে আশাকর্মীরা রয়েছে প্রত্যেকে আমি সবাইকে বলেছি ওনারা এসেছেন মেডিকেল টিম ওনাদেরকে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করেন অ্যাকচুয়ালি সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এই প্রোগ্রামটা চলছে সেরো সার্ভিলেন্স এটা একটা স্টাডি হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে তো এই সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে আমরা দেখব যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিটি লেভেলে অ্যাকচুয়ালি সেরো প্রিভ্যালেন্সটা মানে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন কীরকম হয়েছে মানে এটা একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে আমাদের পপুলেশনের কত পার্সেন্ট লোক অ্যাকচুয়ালি অলরেডি করোনার দ্বারা আক্রান্ত রয়েছে এবং তাদের শরীরে অলরেডি অ্যান্টিবডি ডেভেলপ হয়েছে সেটা একটা ধারণা পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে 8টা ক্লাস্টার সিলেক্ট হয়েছে এর মধ্যে 35-34 একটা ক্লাস্টার রয়েছে যেখানে ম্যাডামও এসছেন আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং সারা ত্রিপুরার সাথে আমাদের 8টা ক্লাস্টারই আমরা আজকে স্যাম্পল কালেকশন করব আজকে থেকে স্টার্ট হয়েছে কতদিন চলবে আমাদের নেক্সট 3 ডেজ আমরা এটা কন্টিনিউ করব প্রত্যেকটা এরিয়া থেকে আমরা 40টা স্যাম্পল কালেকশন করব তো 40টা স্যাম্পল যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে আমরা সেটা চালিয়ে কীরকম সাড়া পাচ্ছেন জনসাধারণ জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন আমরা আশা করি মানে আমাদের যেই উদ্যোগটা সরকার যে উদ্যোগটা নিয়েছে সেটা সর্বাত্মক সফল হবে প্রথমত দেখা গিয়েছিল যে করোনার নাম শুনলে ভয় পেত সেই এখন আপনারা বাড়ি যাচ্ছেন কীরকম রেসপন্স দেখছেন সেই বইটা কি এখন আছে না সেই বইটা এখন নেই মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছেন আগের থেকে অনেক মাস্ক আমরা দেখছি যে বাড়িঘরে বা বাজারেও গেলে দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে মাস্ক পরার যে সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স যে মেনটেন করা সেটাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ আগে থেকে অনেক সচেতন হয়েছে স্যার আপনার পরিচয়টা দেবেন স্যার আমি ডক্টর সঞ্জয় রুদ্রপাল ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্স অফিসার ওয়েস্ট ত্রিপুরা থ্যাংক ইউ স্যার Puro Nigomni Jugali Mahai Joynogar Novo Digondo Club Amsini Pula Shakham No Puro Nigomni Shakham Bedini Shamong Tanaroni Shak Amsumungte Bithi Bagzaka Kirima Shinsa Corona Tonkora Puro Nigomni Shamong Tanero Shakbai Tani Langmano Guti Koro Kiklai Hastete Puro Nigom Amsaino Shap Shutra Tonira Bagai Shamong Tangoi Tongo Abuna Loksoi Puro Nigomni Jugal Mabai Joynogar Novo Digondo Club Amsai de Pula Shakham Nogo Puro Nigomni Shakham Bedini Shamong Tanero Shak Amsuk Mungte Bithi Burai Bagzaka Borokno Ashalni Shamong Butangni Shimi Kok Shana Tangtari Puro Nigomni Municipal Commissioner Jospal Shaka Korok Thamrani Slai Bara Shamong Tanero Shakhamni Seb Rijaka Ashalni Shamong Butangni Yafang Naharmong Unka Puro Nigomni Shamong Tanero Tongmuno Kaham Kurung Tongka Hinke Hastati Puro Amsaino Shap Sutra Toni Thariwo Chubachu Klayu Tongo कैंप कर रहे हैं लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए टेटनस हेपेटाइटिस बी और टाइफॉइड के लिए आज के दिन में टेटनस और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कर रहे हैं साथ ही साथ में कुछ बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ओबेसिटी जैसे उसमें कोई स्क्रीन होता है कुछ डिटेक्ट होता है तो उसके सभी डोर टू डोर कलेक्शन जो हमारी महिलाएं होती हैं जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको हम लोग एक कार्ड दे रहे हैं स्मेंट्री कर दे रहे हैं
तो आज का ये एक्सरसाइज हो रहा है। কতজনকে মানে টেস্ট করা হয়েছে? আচ্ছা, এটা সমস্ত এমসি এলাকা থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 400 ডোর টু ডোর গার্বেজ কালেক্টার্স আসবে। আমাদের যে টার্গেট আছে এটা আজকে দিন পর্যন্ত 300 মহিলাকে ভ্যাকসিন করার জন্য। তো এখন পর্যন্ত তো 250 के आसपास वैक्सीनेशन हो गए से সন্ধ্যাকালে পর্যন্ত এটা তো আমি আশা করি কয়টা জায়গার মধ্যে ক্যাম্পটা হইতেছে? চারটা জায়গা জোন ওয়াইজ এটা 4টা জায়গা হয়েছে। লোকেশন Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ